هذا سب نهزب خادم تخون كله كابدم تحليفو بجنزب بساعات بكل نجار أو قلنا هخون كله نسخاون قديتها بكل نجار أو قلنا تكون زلكا إرتراوان أما عسكر زلو أنت عايز قاتمهم زلو أسكي كاب إرتراوان حواتنا زحلفو زلو ملأكتي نسمع يمو إذا في جزيئة كم تنسهم شرنا قورو بجنزب بكل نجار نحواتنا نهزبنا دمت زخون زلو نحنا ون بتعزلتنا عقمنا بشر بلايك بمورال بجنزب بستفعل عليه عقولنا كنا كنحجزهم بزقات عمي ملأت خلف دلي أسكحجي نفت فيديو كبلكم بزعما ناي إرتراويان أب كل أمحارة أب دابات زلو خبرات تعزبتي من تاي رسيلكم ميلكمنا أنا بكانلي بزح جيزة تزاريبه أو أديس أبا زلو نتبوّويان بزح جيزة تزاريبهم كاب ناي دريت فتبي كانلات بعد سلطنون بزح جيزة تزاريبهم جن تي قداي حنساب بوليتيكا قوسو حنساب نهايمان قوسو مستم زحبوز سبات زي ماليمنت بحافظ ما اتزلو بوتا ولا أقول له شفاته بقى شفاته متيوم نورتهم وسطهم شفاته متيوم يقتلهم ولا بوتا يشجر يني صار دي غير نجر ناسي كابو نوت أيهم أكاد بوتا يكونوا إلا بزح جيزة بفريز بلا أنجل متمات مالت كم زي جمرة نز تقراوي حاونا كي مسجن كو حل فايدل بزعبا زموتو زلو سباتينا نزارب زلنا بتأميت زحلو زلو دك سباتينا نزارب زلنا دابات ويكا على مواج حتى ኣብ ኢትዮጵያን ዘብለው ዝርከቡ ሓደ ዓይነት ሽግር ኣለዎ ብጥሜት ይሕለውሉ ይሞትሉ ብሓባር እዮም ከዓ ክርድኡ ዝግብኦም ሓደ ከምዚኡ ክበሃል ትክክል ኣይኮነን ብዛዕባ ኣብ ዳባት ዘሎ ህዝቢ ምዝራብ ሕስድና ነቲ ኣብ ሕፃፅ ዘሎ ህዝቢ ጌርካ ምቕራብ ትክክል ኣይኮነን ተኾነ ሓቢሮም ክርድኡ ይግባእ ኣብ ሓንቲ ሃገር እዮም ዘለዉ ሓደ ዓይነት ሽግር ይዘጋጥሞም ዘሎ ሓቢሮም እዮም ዝሞቱ ዘለዉ ናይ ሓባር መፍትሒ ከዓ ክዳልወሎም ይግባእ ተዘይ ኮይኑ ግን ብዛዕባ እቲ ሓደ ክዝረብ ከሎ ኣንጻር እቲ ሓደ ጌርካ ምቕራብ ብፍጹም ትክክል ኣይኮነን ሕጂ ከምዚ ሓውና ዝብሎ ዝፀንሐ ኣብ ማዓስከር ዘለዉ ኤርትራውያን ንምሕጋዝ ገንዘብ ምእካብ ኣይኮነን ሽግር ኮይኑ ዘሎ ኣብኡ ኣተሓባቢሩ ማኔጅ ገይሩ ናብ ምግቢ ዝቕይረሎም ሰብ እዩ ሽግር ኮይኑ ዘሎ ከምዚ ክንሰምዖ ፀንሐና ሕጂ ልክዕ ከምቲ ኤርትራዊ ኣብ ሽግር ናይ ሕፃፅ ተጋሩ ሕዋቱ ዝረባረብ ዘሎ ተጋሩ ከዓ ኣብቲ ሽግር ናይ ኤርትራውያን ኣብ ማዓስከር ዘለዉ በዓል ኣለምዋጭ ክትተሓባበሩ ፃውዒት ይቐርበልኩም ኣሎ ኤርትራዊ ብዛዕባ ተጋሩ ክዛረብ ከሎ ተጋሩ ከዓ ብዛዕባ ኤርትራውያን ክትዛረቡ ትክእሉ ኣለኩም ኢደይ ኢድካ ክንበሃል ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዛዕባ እቲ ሓደ ስለ ዝዝረብ ዘሎ ብዛዕባ እቲ ሓደ ኣይትዛረብ ኣይበሃል እዩ ብዛዕባ ክዳን ወይ ጫማ ይኮንና ንዛረብ ዘለና ዘየላቡ ትንፋስ ደቂ ሰባት ብዛዕባ ጥሜት ኢና ንዛረብ ዘለና ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ዝበሃል ነገር የለን ኩሎም ሓቢሮም ክርድኡ ይግባእ ኩሎም ይሞቱ ኣለዉ ኩሎም ከዓ ብሓባር ይርድኡ ይሕገዙ ኤርትራውያን ኣብ ትሕቲ ህግደፍ ስለ ዘለዉ ኩሉ ኤርትራዊ ትሕቲ ህግደፍ እዩ ዘሎ ኣብ ትሕቲ ህግደፍ ዘሎ ህዝቢ ከዓ ዝያዳ ኣቓልውን ሓገዝን ዘድልዮ ማለት እዩ ሓገዛይ እንደልኖም መሊሶሞ እቶም ዝመለሱ ኣካል እቶም ዘይጠመዩ ኣካል እዮም ትዝመውት ዘሎ ኣካል ካሊእ ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ገይሮም እዮም ናብ ህግደፍ ከይዶም እዚኦም ከምዚኦም ኦኬይ ቅድሚ ሕጂ ስለ ዝገበሩ ሕጂ ከዓ ይገብሩ እዮም ማለት ትክክል ኣይኮነን ሕጂ እቲ ኩሉ ዝቐርብ ምክንያታት ተቐባልነት የብሉን ሕጂ ክብሎ ደልየ ዘለኹ ኤርትራውያን ሓገዝ ደልለዉ ካባኹም ተጋሩ ማኔጅ ድገብር ሰብ ተሳይኑ ዘሎ እቶም ኣብቲ ዳባት ዘለዉ ንሕግዝ ኢና ባህልቲ ብደንበ ፍትሒ ኮሚኒቲ ናይ ኤርትራውያን ተቐባልነት ስለ ዘይረክብ ዘሎ እሱ እቲ ዝኸይድ ዘሎ ምክንያታት ኣብኡ ልክዕ ከምኡ ዘተሓባብር ሰብ ክርከብ ክኽእል ኣለዎ ተሕግዙና ክትክእሉ ኣለኩም ናይ ኢትዮጵያውያን ቲክቶከራት ልክዕ ከምዚ ሙቪ ብ5-6 ቪድዮ ካሜራ ተሓጊዝኩም ብውህደት ዝስራሕ ስራሕ ስለ ዝኾነ እቲ ናይ ሕፃፅ ጉዳይ ኣቓልቦ ክረክብ ተገይሩ ኤርትራ ሞባይሉ እንዳቐረፀ ቲክቶከር ስለ ዝበለ ልክዕ ከምቲ ናይ ኢትዮጵያውያን ቲክቶከራት ዝገብርዎ ስራሕ ኣድማዕ ስራሕ ክሰርሕ ትፅቢት ኣይግበረሉ ስለዚ በዚ ጉዳይ እዚ ክትተሓባበርዎ ፃዊዕ ትቐርበልኩም ኣሎ እዚ ሓውና ዝገበራ ቪድዮ ብጣዕሚ ፅብቕቲ ቪድዮ ቴንክ ዩ ሶ ማች ብዛዕባ ሓደ ህዝቢ ሕገዝ ኣለዎ ኢልካ ምዝራብ ነቲ ሓደ ካልእ ህዝቢ
ምቀኝነት ጌርና ኣይነቕርቦ ሓደ ዓይነት ሽግር ኣለዎም ሓቢሮም ይሞቱ ኣለዉ ሓደ ዓይነት ህዝቢኦም ኣሕዋት ህዝቢኦም ብሓባር ከዓ ክሕገዙ ክኽእሉ ኣለዎም ጓል መንገዲ ምቕራብ ኣየድልን ነቲ ንዕኦም ዝውክሎም ኣካል ብኡኡ ክንጫቃጨቕ ኣይግባእን ባኒ ንዝሓተተካ ሰብ ባኒ ክትቦ ክትክእል ኣለካ ስለዚ ተጋሩ ይኹኑ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ልክዕ ከምቲ ኤርትራዊ ኣብ ሽግር ሕፃጥ ዝረባረብ ዘሎ ኣብ ሽግር ኣለምዋጭን ዳባትን ዘሎ ኤርትራዊ ስደተኛ ከዓ ተረባረቡ እቲ ዘድልየና ዘሎ ንዓና ሓጉዝና ኢሉ ዲያስፖራ ኤርትራዊ ፃውዒት ኣቕርበልኩም ኣሎ ቴንክ ዩ